Lily Vargas. Inspector, you find my missing man? He encontrado a Connell, está muerto. Shit, that's fucking inconvenient. What happened? Traumatismo en la cabeza por una caída, pero creo que hay algo más. Well, shit. I'm listening. El tipo estaba cubierto de gasterópodos. That's unusual, but I don't see how that factors in. A lo mejor tropezó con un gasterópodo. Congratulations, Inspector. That is the dumbest thing I've heard all day. On the other hand, not like I've got the time to look into it, so sure, he tripped on a slug. Why not? Thanks for chasing Evan down and saving me some legwork. Of course, now I gotta figure out who the fuck's replacing Evan. A new day, a new pain in my ass. ¿Tienes algo más que decir? As much as I'd love No. to chat, I've got things to do. O sea que los parásitos esos que tienen metidos en el cuello en algún momento es como que toman completamente el control y terminan así. Primero tienen esa fase de aparente felicidad y después se transforman en esto. Ay, por Dios, me tenés harto con esta mierda. ¿Dónde? Congratulations, Inspector. You've discovered more footprints belonging to the deceased actress known as Halcyon Helen. Qué bien. Algo más que añadir al expediente. Acá a 40 metros hay algo. Procesado de Lilamora. Timeline discrepancy detected nearby. ¡Puta madre! ¿Qué mierda querés? ¿Qué hay? Consola destrozada, sí. ¿Y papu, qué hacemos con eso? ¿Desde qué ángulo querés que lo mire? This console is 95% non-functional. Remaining 5% functionality stems from display reading console non-functional. Cause of shortout is most likely related to purple residue splattered all across the keyboard. Análisis químico. Substance contains trace amounts of purple berries, fruit flavors, and artificial sweeteners number 35, number 49, number 240, number 322, number 314, and many, many, many others. Probar el residuo. That's probably not wise, Captain. You don't know... Oh, never mind. Una cosa súper azucarada que mezcla el dulzor de las lilamoras con otros sabores tropicales. También tiene un toquecillo aceitoso muy rico. Inspeccionar consola. Parece que quitaron varios paneles eléctricos y los volvieron a poner. Una chapuza. Nos vamos. A ver si se puede hacer algo más. Así es el trabajo de inspector. Hay que saborear todo. Todos los sabores. Aunque eso me mate. Bueno. ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a sacar el martillo ese de mierda. Porque me entorpece un poco cada vez que quiero seleccionar el arma de investigación. Y constantemente me está dando la llamadita de atención de que detecta algo. Me está volviendo loco. Timeline discrepancy Ta detected madre. nearby. Analysis. This discarded canister is typical of the R-mounted storage tanks on the orchard's agricultural mechanicals. However, it is not currently attached to a mechanical. This canister contains a high amount of vinegar in addition to water. Warning. Use of vinegar, a known herbicide, on purpleberry saplings is a violation of Rizzo's agricultural standards.
Ampliador de discrepancias. ¿Dónde se guardan estos contenedores? These canisters can typically be found in the nursery storage building in the Purpleberry Orchards, except for this one, which can be found here. Iniciar análisis químico en profundidad. Chemical makeup of substance: 50% water, 50% vinegar. Trace amounts of woolly cow feces also detected. Qué extraño. A ver. Y lo otro está a 80 metros de acá, los mecanoides destructivos. Pero deben estar reaccionando contra todos estos idiotas que están infectados. Hay una cueva. Nivel 37. Solamente por mirar un poco y caminar un poco. Vean. Archivos personales. Ver entradas archivadas. Al servicio de la familia Rizzo. Se han descontado 2 bits de la nómina del usuario. Abriendo el registro. Siempre soñé con vivir en Eridano. Pero esos cientificuchos me decían que era imposible. La gravedad te destroza los huesos y la atmósfera no es respirable. Bla bla bla. Bueno, pues por eso yo me he venido aquí a cuidar huertos y ellos se han quedado enterrados. Los directivos se fijan en la gente emprendedora a la hora de repartir los ascensos. Ay, se me olvidaba lo mejor. Aquí todo está automatizado. Me ascienden encima trabajo menos. Solo tengo que acercarme de vez en cuando al nido para programar los ciclos de polinización. Eso y evitar que las ratruchas se coman las lilamoras. La cosa pinta bien para Sandra Cullen. Se han descontado 2 bits. Sandra se ha ido al otro barrio. La política de la empresa estipula que debido a nuestro contrato matrimonial tengo que heredar su puesto. El objetivo de esta medida es que los empleados se lo piensen 2 veces antes de morir en horario laboral, así que aquí estoy. Mi entomofobia no ha mejorado desde que vi cómo su cadáver había sido pasto de los avisquitos. Estoy pensando en agenciarme unas cuantas botellas de espectro vodka y esconderme en algún sitio hasta que los directivos piensen que la he palmado. Había pensado en el laberinto de Lilamora, pero ahí entra mucha más gente de la que sale. Me pregunto qué acecha en su interior. Ojalá nos hubiéramos quedado enterrados. Menudo día he tenido. He salido de la cabaña y me he encontrado con un tipo al que no había visto en mi vida. Tenía las manos en los bolsillos y me miraba raro, como con cara de hambre. Me ha dicho que era un gasterópodo o que trabajaba para uno, lo cual me ha dejado a cuadros. No me ha dado tiempo a preguntarle, porque enseguida me ha pedido un donativo para mantener los huertos a flote. Lo que me faltaba por ver, un timador que dice que el dueño de la tienda, que en realidad es suya, no hace falta decir que he cogido el rastrillo y lo he ahuyentado. Espero no volver a verle el careto a ese chiflado. Registros de usuario. Último usuario Summers, Ana, puesto becaria. Actividad, se han reiniciado los ajustes del objetivo del automecanoide exterminador. Grabación del usuario, por fin, cacharro infernal. ¿Y ahora qué hago para...? Actividad, error al establecer raturchas como objetivo prioritario para el automecanoide exterminador. Parámetro no reconocido. Grabación del usuario, venga ya, no me hagas esto. Actividad, error al establecer carfes como objetivo prioritario para el automecanoide exterminador. Parámetro no reconocido. Grabación del usuario que le improperio detectado y censurado a esta cosa, yo me las apañaré. No se ha establecido ningún objetivo prioritario en los últimos 10 minutos. Se ha seleccionado la opción predeterminada, todos. Retirar automecas exterminadores. Ahí está. Bien. ¿Hay nada más acá? Crear informe de productividad. La producción ha aumentado un 0,003%. Conclusión, el nuevo fertilizante importador de Frontemar es prácticamente milagroso. Bien. ¿Eh? Ay, por favor. ¿Cuál es el problema? Congratulations, Inspector. You've discovered more footprints belonging to the deceased actress known as Halcyon Helen. Qué bien. ¿Y yo para qué quiero saber dónde están sus pisaditas si está muerta, Elena? Entendelo. De una maldita vez. Timeline discrepancy detected nearby. Congratulations, Inspector. Ay, Dios. Timeline discrepancy detected nearby. ¿Me estás jodiendo?
¿Qué es esto? Stand in awe before our huge Rizzo's Hothouse Conservatory trademark. This building hosts almost as many plant breeds as we have delicious products. Almost. Are you wondering about that omnipresent warm and fragrant mist? That's just our all-natural fertilizing spray, made of pureed Cysty Pig waste products. From nature, back to nature. Our spray is part of the cycle of life. Note, Rizzo's discourages inhalation of its safe and natural liquid fertilizer. In case of accidental inhalation, please record any unusual effects and give that record to the nearest Rizzo's employee as quickly as possible. Remember, you are part of the Rizzo's family. Be kind to your family. Bueno, guarda esta mierda. A ver qué hay adentro. No me digas, tenés un parásito ahí, ¿no? Discrepancy detected nearby. ¿Dónde? Congratulations, Inspector. You've discovered more footprints belonging to the deceased actress known as ¿Tenés algo en el cuello? Hablemos. Hey, what are you doing in here? Are you authorized to be in the conservatory? Are you trying to give me a heart attack? Are you my ex-wife? No, she fell off the side of Eridanos under mysterious circumstances 6 years ago, conveniently rendering our marriage contract null. You must be the new, groundskeeper? That can't be it either, seeing how the new one hasn't died yet. Just who are you? Acertaste la primera. No, está bien. Eso es algo difícil de responder. ¿Quién soy? ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? Merciful law, that sounds like a lot of philosophism, which is highly outlawed throughout Halcyon. But I won't report you, considering how heavily armed you are. Bleeding hell. Standing up like this makes a body forget how stiff it gets, bent over plants all day. Oh, seems I'm not as young as I feel. ¿Has visto por aquí a Cayetana del Sion? Indeed. Tromped in and out of the conservatory with no heed for anyone else. Good thing none of my charges were damaged. Starlet or not, I would have had a harsh word for her. I heard she pushed her way into a tour of the RR&DD labs not soon after. She's just a serial actress. Yet she acts like she's deserved of the same access as a co-CEO. Well, she's not going anywhere ever again. Which is a shame, of course. Taken too soon and all. Eres botánico, ¿no? ¿Qué haces para Rizzo? I sit inside and I look at plants. Goal is usually to make Rizzo's fruit products hardier and sweeter, but for every success, there are a couple of hundred failures. Example, tried breeding native Tripicale with a foreign strain. Would have called it Hexticale. In the end, it bred so fast, workers were swallowed up before they could harvest it. That one, I think, can be attributed to the waspitos. Some lament their irritability, but their productivity is unmatched. What's a few dead workers in the architect's designs? ¿Qué son los avisquitos? You mean you don't know? Sí, lo sé, pero te pregunto para darte conversación. Brilliant solution to the problem of pollinizing crops while simultaneously protecting its investments. They come through the orchards only during pollinization cycles, as dictated by our hive control operators, which means that visitors usually aren't on the receiving ends of their stingers. Pero los avisquitos podrían escaparse si algo falla en el control del nido. Well, yes, if there's an equipment malfunction. The pollinization cycle will have to be manually shut down, which means traveling to hive control while the waspitos swarm. Adiós. No me digas que hay más. Congratulations, Inspector. You've discovered more footprints belonging to the deceased actress known as Halcyon. Se fue para ese lado. Queremos esta. Dale. Nice.
otro. A ver si hay algún imbécil acá. Choza de descanso del personal. ¿Y vos qué? Caught a real lucky break working on Eridanos. I could have been stuck on No me camera ataca. too. Se estaba poniendo como en posición de ataque, pero no. Todavía tienen cierto autocontrol. Como que va actuando en etapas. ¿Y que esas mierdas de bichos son autóctonos de este planeta? ¿O qué? ¿O qué sucede? ¿Qué es este lugar? Rizzo's would be remiss to fail to mention the Orchard Storage Warehouse. Without this impressive-looking building, there would simply be no orchards. Gaze in amazement at the impressive construction of the front door, the sleek roof and glittering piping, the lush walls keeping this gem hidden from the rest of the orchards. This warehouse is truly a wonder. One can only guess at the secrets contained within. Cosas para robar, supongo. Registro de inventario. Le damos la bienvenida al registro de inventario de Rizzo, el registro más dulce a este lado de Eridano. No lama este terminal o recibirá una descarga. Automecanoide jardineros, cantidad 23 o así, estado lamentable. Los avisquitos se rompen el aguijón y mueren cuando pican el metal. Tal vez debería mantenerlos separados. Artículo manzapanes y liramoras, cantidad una cosa bárbara. Estado, paso de contar. Notas, de verdad hay que enumerar las frutas una a una, tenemos más que de sobra. Artículo avisquitos, cantidad unos 200 nidos. Estado, mosqueados. Notas, evitar las picaduras de estos bichos. Artículos espetrovodka, todos los colores, cantidad una unidad. Estado, un cargamento enviado al laberinto de Lilamora y otro a la cabanita. Notas, pasarme hoy por la cabanita para fundir un poco de pasta. Ha sido una semana muy dura. El servicio... Las lilamoras crecen tan rápido que los automecanoides no dan abasto para cogerlas. La ingente cantidad que se está echando a perder debería preocuparme sobremanera, pero solo pienso en cosas buenas desde el tratamiento. La verdad es que este ascenso me ha cambiado la vida. Ya que estamos, Rudy, tengo la sensación de que estás leyendo esto. Te he pillado un par de veces mirándome desde atrás de los setos. ¿Por qué no te pasas por mi cabaña y hacemos las paces? Soy un hombre nuevo desde que me recomendaste para el ascenso. Te invito a una botella de espetrovodka para los dos mientras vemos un episodio del nuevo culebrón de Cayetana del Cian. Sé que nunca te ha hecho gracia que me los envíen con antelación. Te espero, Jacob. Sharbow, debo admitir que cuando tu antiguo jefe te describió como un misántropo de lo censurado, que no tiene perdón de la ley, no esperaba que te adaptaras tan rápido a un puesto que otros han encontrado insufrible. La productividad ha alcanzado su máximo histórico y has impresionado a muchos visitantes con tu actitud servicial. Pero es que además te llevas bien con los avisquitos, o al menos no han intentado matarte. Por eso te voy a conceder un privilegio sin precedentes, un descanso de 15 minutos para que puedas hacer cuanto tú quieras. Te lo has ganado, Jarbock. Horticultor, gerente Hathaway. A ver, Jacob, voy a plantearte una situación hipotética. Imagina que uno de los cuidadores de la reserva de explotación de las tierras salvajes se emborracha y le da por ponerse a cazar después del curro. Imagina que suelta a nuestros cafres, que esos cafres le matan a golpes con su propio fusil y que acto seguido escapan de los huertos mientras el puente está activo. No pretendo ser alarmista, pero supongamos que ocurre algo así. Y no digo que haya sido el caso, sobre todo porque semejante cagada podría costarme el puesto. Después de que Rizzo haya probado sus productos en dichos cafres y estos le hayan cogido el gusto a las bebidas alcohólicas de la marca, como las que tú tienes guardadas en los huertos, mira si ves algún cafre suelto por ahí. Y no digo que lo vayas a ver, te pido por el amor de la ley que me mandes un mensaje. Ay, no había nada más. Bien. Uy. Unos eran robados, los otros no. Tiene sentido.
Creo que sí. You're a deft hand from the bank, Nick. Dame. Dale. Dale, idiota. Pero ahí adentro no hay nada. Oh, sí. Ah, sí. Hey! Oh, wait. I'm supposed to say the slogan. Okay, you can do this, Anna. Here goes. It doesn't matter if you're you or me. We're all part of the Rizzo's family. How was that? I thought that was a real good effort. Keep at it. Mierda, no puedo mentirle. Al menos lo has intentado, ¿no? I wish you just said it was terrible. The pity stings worse than the shame. I'm sure you've guessed it, but I'm not the best at remembering slogans. And when I can't remember them, I tend to just make them up. But I guess that's why I'm just an intern and not a full-timer. At least, not yet. ¿Has visto por aquí alguna actriz acosada? Oh yes. I thought I saw someone who looked self-important enough to be her by the conservatory some time ago. Not to speak ill of the dead. I simply never liked the way she stole the limelight from the true star. Burbage 3001. ¿Te gusta Burbage? I certainly am. That aerodynamic chassis, how the light glints off his rotund head, the way he enunciates, cry havoc, and let loose the canids of war. Excuse me, I got a little lightheaded there. Nobody does Shakespeare like Burbage. What were we talking about? De San Cayetana. ¿Qué me dice de Spencer Woolrich? Who? Así es el mundo del espectáculo. I suppose so. I also suppose Helen won't be stealing the limelight ever again. Tú no habrás estado causando problemas en los huertos, ¿verdad? What? No, that's ridiculous. I can't tell you I've never made any mistakes, but it'd be pretty hard to keep my job if I were trying to break everything. Though there was the time I tried to fix a broken hinge on one of our mosquito hives and released a swarm. Chased me around the orchards 3 times before I managed to get help. ¿A eso llamas tú no cagarla? Hey, that was one honest mistake. One! And considering the fact that mosquitoes have a tendency to kill people, I think I learned my lesson. As did the rest of Rizzo's. Don't worry though, mosquitoes are typically only about when living folks aren't in the orchards. ¿Y qué pasaría si los avisquitos saliesen durante el horario de visitas? I am contractually obligated to tell you that mosquitoes never get out during visiting hours. But when they do, the only way to get them to return is to go directly to hive control and activate emergency recall. Which isn't easy, considering all the hives near control. But this is all a departure from what I wanted to say. I've been trying to help the orchards, not harm them. Hold a moment. You haven't found anything, have you? He hallado una mezcla tóxica de fertilizante y herbicida en algunos retoños de lila mora. ¿Algo que decir? Why should weed killer affect saplings? Weed killer. It's in the name. It should kill only weeds. That really seems like it's more on product design than on me. He hallado una sustancia extraña en la consola de procesamiento. ¿Tiene algo que ver contigo? Well, maybe. I might have had a supersized cup of mixed purpleberry punch and lemon slab that I might have knocked over when I was running routine diagnostics. Look, I know what you're thinking, but I have the proper permit to mix those drinks. I just left it in my other work uniform. I don't know if I believe her, but she's really trying her best. Hey, we have a lot of uniforms. It's hard keeping track of all your belongings. ¿Te preocupa más la mezcla de bebidas que la consola reventada? Product experimentation without an R&D license is even more severe than damage to company property. Wouldn't want anyone thinking I'm making black market mixed drinks. Por lo visto, un puñado de automecas exterminadores la están liando. ¿Sabes algo de eso? Well, yes. The orchards are becoming overrun with pests. Usually we give workers handguns and tell them to go to town, which results in many injured workers and a few dead sprats.
Our exterminator automechs only kill mosquitoes. And even then, only if an exec somehow ended up in the orchards during a pollinization cycle. So I decided to do some reprogramming. The reprogramming was easy until I locked myself out of the terminal. Then, when I was running away from the bots, I dropped the terminal access card somewhere in the orchards. Los bots disparaban a cualquier cosa mayor que un avisquito. Seguramente no tendrán bien calibrados los objetivos. Believe me, I know that now. Guess I did sort of mess that one up. Law's alive. I really did think I was doing good by the orchards. But with all that you've told me, it sounds like I've done much more harm. Lo arruinaste I know todo. it's a lot to ask, but is there a chance you could vouch for me to my boss? It might not seem like it, but I've been trying to take the initiative. I really do want to help. ¿Para qué? ¿Para que acabes con el resto de los huertos? Ni hablar. Laws no. But I understand. Other employees don't get as many chances as I have, and I squandered them all. I don't deserve this job. Oh, sure you do. I mean, you don't deserve to... Hold on, let me start over. You deserve Te better. mereces un buen puesto limpiando el baño. You're back, I see. Glad Slug hasn't managed to scare you off. No, no. I think it's more of a wonder that nothing in these law-forsaken orchards has managed to kill them. How's the investigation going? You got a complete report for me yet? Oh, sí. Ya he terminado las indagaciones. All right. Let's hear the details. Me he encargado de los automecas exterminadores itinerantes. Huh. You didn't destroy any of them? Reckon I would have lost that bet. Thanks. One less expense for you to explain to your bosses, Hathaway. Lucky you. So what were the fine details of the sabotage anyhow? Were Slug's lackeys trying to get the mechanicals to kill all our waspitos? ¿Te preocupa de que Slug se entrometa en tu medio de vida? Of course. And what better way to do that than by targeting our pollinizers? They'd be a hell of a pain to kill manually. But if you set the mechanicals to do it... In your delusional fantasy, the waspitos wouldn't be out until next pollinization cycle. Wouldn't someone notice the rampant mechanicals beforehand? That seems like a question you should be asking yourself. ¿Existe algún modo de iniciar manualmente el ciclo de polinización? Well, yes, it's possible to manually start and end cycles in Hive Control, but we keep a careful watch on it. And there have been no non-Rizzo's personnel in or out. Stop wasting everyone's time, Hathaway. What you're proposing is infinitely less likely than an idiot maneuver by one of your incompetent workers. I won't hear any further slander. Alguien mezcló un herbicida con el fertilizante, lo que acabó con los retoños. Ha! Knew Slug was behind the damn sabotage. Please. We're subtle, but that's too subtle. If we wanted to destroy your saplings, you'd have known them by the blackened remnants of their stems, not some half-assed poisoning. Una bebida se derramó sobre la consola de procesamiento y le provocó un cortocircuito. A drink? I ain't never heard of no saboteur dumping drinks all over equipment to destroy it. I hate to say it, but that sounds more like worker carelessness. Sí, ahí tenés a una How many times do I have to tell incompetente. you this, old man? Slug isn't behind your problems. Slug wouldn't even need to cause you problems. Your own workers do enough. Let's go through this one final time so even you can't confuse it, Hathaway. Slug didn't do a damn thing to your orchards. You're chasing ghosts. Talk about ghosts all you like, but someone was screwing with my orchards. If it wasn't Slug, then who the hell was it? La inútil de Summers. Anna Summers es la responsable de todos los contratiempos. Summers? The intern? I didn't really take her for a meddlesome type. But now that I think about it, that's why she'd be a perfect saboteur. I'll deal with her later. Right now, we of the orchards have to settle things with Slug. I reckon that you're about as impartial a third party as we're gonna get. Can you mediate? Ah, what the hell. The orchardist seems to get off on complicating what should be a simple deal, but at this point, I just want to be paid and go. Yo The ball también in me the quiero air ir a la is mierda. agitating. A Rizzo le sobrarán los bits a Espuertas en cuanto presente el espectroboca bombón.
Así podrías pagarle y con intereses. Never like paying bits if I ain't gotta, but you're right. If we get production finished now, we'll be able to pay later. Thoughts, Slug Boy? I think that's the first interesting suggestion I've heard since our back and forth began. Slug can wait for an increase in costs. I hope we won't have this conversation again. Now that that's out of the way, we can discuss the intern. If she was really causing all that trouble, I will delight in severing her from her job. Hacelo. Manda a esa ratrucha traidora derechita a la cola del paro. Believe me, I'm way ahead of you. Thanks for your help getting to the bottom of things. Here's your money, with a little extra for securing the extra evidence. Now, if you'll excuse me, I'm gonna try to figure out how to untangle the mess the intern's left in her wake. Nos vemos. Well, sweet hello there, valued visitor. I am sure sorry to break it to you, but our orchards are closed to all officially guided tours at this precise moment in time. ¿No te duele un poco el Oh, cuello? my dear Law. Sir, I don't mean to be rude, but do you know what's going on with your face? Why, thank you! Rizzo's encourages all workers to put on a happy face when engaging with valued customers. Rizzo's does beseech you to please purchase one of our self-guided options if you're wishing to join one of our rejuvenative, relaxing, reformatory tours. Now with a Puzzle Hedges trademark maze hunt and special edition taste testing for an extra 35 bits a ticket. ¿Sabes si Cayetana del Sion pasó por aquí? Ah, you mean that lovely actor who got herself dead? Damn shame what happened to her. She did come by, but not during any official tour time. I thought she'd hired a private tour at first, but it was Dr. Blossom who was showing her the way to the RR and DD labs. ¿Dónde queda Can't eso? imagine why she'd need to meet with our head researcher on the Spectrum product line outside of her lab hours. Unless, of course, it had to do with the new product unveiling. Cayetana era la representante de la campaña del Espectro Vodka Bombón. That's right. She was. She sure made for some lovely adverts. Maybe it might have involved an issue with the launch batch then? I can't rightly say. All I know is one of our certified tour guides could have given her a much more comprehensive tour of the grounds were that her interest. ¿Has visto algún arma homicida por aquí? ¿Un frasco de veneno? ¿Una pistola láser humeante? ¿Un objeto contundente lleno de sangre? Can't say that I have. We use bad batches of liquor for our pesticides. Only the exterminator mechanicals are armed around here. And I haven't seen any bloody objects aside from the usual pair of gardening shears. Unless, that is, Miss Helen was also stung to death by pollinization mosquitoes? She wasn't, was she? That would be a mighty wretched way to go. ¿Avisquitos polinizadores asesinos? Pollinization by killer mosquitoes, indeedy. It's cutting-edge Rizzo's technology. But don't you worry, valued visitor. Our pollinization cycles only run when the orchards are empty, for safety reasons. When a pollinization cycle finishes or is aborted, all mosquitoes are biologically programmed to return to the hive, their holding pen. Of course, the very last thing Rizzo's would want is a beloved tourist bumbling into the hive and triggering an unscheduled cycle. So you'd best steer clear of it for safety. You'll know the hive by its big, glimmering electric fencing. ¿Eres el cuidador de los huertos? Yes, indeedy. I've got the wondrous honor of having just been promoted to third keeper of the grounds after the last one disappeared on the job. Gosh, I guess about a week ago now. Before my morning clock-in last Sunday, I was but a lowly nanner peeler picker on the line shift. Now I'm responsible for growing every twig and berry on this vast swath of fertile land. ¿No te parece extraño que el anterior cuidador desapareciera de repente? Heaven sweet, no. It's not like he was murdered. He simply disappeared without a trace and hasn't been heard from since. And the groundkeeper before that one? Well, she wasn't missing at all. Her body was found near hive control, covered head to toe in thousands of welts. No mystery, and certainly no murder with what happened there. I mean, you can't exactly hold some mosquitoes on trial. Accidents do happen on the job.
¿No deberías preocuparte un poco por ti? Los anteriores cuidadores duraron 2 telediarios. Why would I? I am daily filled with bursting happiness by bringing to fruition my life's purpose. This job is a blessing. In fact, I can't say I've ever been merrier in my whole life. I reckon you could talk to my supervisor, the overseeing orchardist. He would know more. I used to ask questions, but gee, I just don't feel the urge to anymore. Ya basta de... Ya he comprado un pase dorado. Well now, you certainly are an individual of refined taste. There are folks who defend the premium option and its sprat petting zoo, but once you've been bit by one sprat, you've been bit by them all. Of course, tours of any excess level must be suspended during a scheduled pollinization cycle. Our waspitos are quite territorial and have been known to sting both workers and visitors alike. Ya basta de hablar de los huertos. Gosh and goody gumdrops, but I could talk about the orchards till my lips fell off. Instead, let's talk about whatever interests you, because that's what interests me, too. Estoy llevando a cabo una investigación. What kind of investigation? You wouldn't happen to be from the Health Inspection Office, would you? ¡Ah! Voy tras el asesino de Cayetana Versión. Grisly stuff, that. I heard the poor gal got her brain pan bashed in. Not that she probably had much rattling around there to start with, if you know what I mean. ¿Puedes concretar más? Someone hit her in the head, real hard. Then she died. Can't imagine who might have had the hitting power to crack a skull. Well, aside from one of our tossball hackers, I guess. But no Rizzo's employee would commit such an atrocity. We're far too content with life for that. Won't find an unhappy Rizzo's employee in all of Eridanos. No diddly-dee-dum, you won't. Creo que ya he oído bastante. I do hope this pleasant conversation has made me useful to you. Rizzo's likes it when we're useful to customers, and I like anything Rizzo's likes. ¿Te encuentras bien? Tu felicidad es un poco excesiva. Why, you say that as if it's a bad thing. I am quite overcome with happiness, indeed. You won't find a Rizzo's worker in all of Eridanos who isn't 100% thrilled in their day-to-day existence. It's part of our brand manifesto. ¿Qué quieres decir? Happy workers lead to happy customers. Happy customers are repeat customers. And repeat customers make the charts look better on our weekly profit reports. So if nothing else, it's my responsibility at all times to smile, smile, smile. And you know what never fails to bring a smile to my face? The breathtaking tours we offer throughout the orchards. Seasonally available for purchase in the Nut Hut. Ya tengo un paso. Háblame un poco más de los huertos. An excellent decision you most certainly won't have cause to regret. Now, presently, you're standing smack dab in the pride and joy of Rizzo's nearly natural product development sector. We call this fecund landscape the Purpleberry Orchards, since that's our main crop. But we also sow and grow mock apples, nanners, pea-free nuts, tarmac, and more. Increíble. Bueno. Of course. Adiós. I can't stop you from poking around, but do be mindful of our pollinization hive. Waspitos tend towards aggressive at the best of times. There's a reason why we keep him behind an electric fence, you know. Timeline discrepancy detected nearby. Acá hay algo. Dale, analizalo, mierda. Va. Tarjeta de acceso de Sidri. Tarjeta de acceso a los laboratorios del sector de investigación y desarrollo de Rizzo. Si estás leyendo esta advertencia en cualquier lugar distinto a los laboratorios de Sidri, devuélvelo a los laboratorios del Sidri y solo sufrirás un aminoramiento relativamente severo de tus ingresos o una moderada reducción de tu número de dedos funcionales. Genial. El mango del palo de Tosbol está doblado y partido, por lo que ya no cumple el reglamento.
El extremo está cubierto de chocolate y materia oscura de rizo. Wicker detected, embedded within the chunks of dark matter. Wicker is not a known ingredient of the dark matter product. Examinar el extremo del palo. Es como si alguien lo hubiera utilizado para hacer astillas, una cesta de picnic. Igual es un ritual de apareamiento para la gente de clase alta. The only members of a tossball team strong enough to crack a stick in two are the dedicated hackers, like Black Hole Birdie. Whatever Ms. Ruth Bellamy must have relayed to the tossball hacker during their picnic together instigated a furious increase in his usual strength threshold by 52%. Something went wrong here. I really hope it wasn't the food. Maquetas de naves. Hello? I can hear you out there. If you still possess the majority of your mental capacities, please locate the test room through the lobby and to the left. ¿Quién habla? You'll see me through the glass. ¿Dónde está el intercomunicador? Agárralo, imbécil. Esto... Pirateo. Consultar citas recientes. Nombre, señora Ruth Bellamy. Nombre artístico, Cayetana del Sion. Descripción, visita al laboratorio. Nombre, administrador Ludovico. Presentación de producto. Ahora siento no haber tenido aún la oportunidad de saber tu nombre para actualizar el terminal. Cuando tengas un momento podrías traer una fregona al vestíbulo. La doctora Blossom parece haber tenido una noche bastante movidita y ha derramado un poco de café en el suelo. ¿Se puede saber a qué viene todo este alboroto? No me creo que la mezcla destilada de la combinación de combustibles de cohete se programe para otra semana. ¿Podría alguien hacer el favor de informarme de qué va todo esto? Más vale que tengas una muy buena razón para interrumpir mi reunión con el administrador. Espero una explicación detallada y una disculpa. En los próximos 15 minutos o voy a empezar a despedir gente. ¡Qué carácter! Yet another researcher killed in the line of duty. Who knew research and development was such a dangerous profession? Debería vender algunas cositas. A ver. Hablemos. How in the aether did you get in here? You're not a Rizzo's authorized. Oh, void it all. What does it even matter now? What do you want? Speak up and quickly if you will. Investigo el asesinato de Cayetana del Sion. ¿Ha estado aquí últimamente? You do know that Halcyon Helen is a fictional character portrayed by the late actress Ruth Bellamy, yes? One can't be too sure with so many simpletons around in the day-to-day. Regardless, I am not at liberty to divulge such information with non-employees or personnel lacking security clearance level Spectrum Orange. Of course, if you were to say, contract your services to me, I suppose I could grant you clearance enough to answer your murder-related questions, Mr. Inspector. You see, I've found myself in a bit of a pickle. Some of my lab techs have turned rather aggressive following a recent experiment gone awry. Hence why I've barricaded myself in the lab. ¿Puedes hacer algo para ayudarme? Yes. I suppose I should make myself useful. Let me think. Ah, I know. I can remotely unlock the supply closets in the lower levels of the lab. Perhaps you'll find some useful apparatus or two in them. ¿Qué ocurrió en este laboratorio para que tus investigadores se pusiesen en tu contra? Oh no. They're quite unaware of their actions, I'm afraid. We're a research and development branch of Rizzo's, focused primarily on the Spectrum vodka line. But the specific research that goes on in this facility is utterly confidential. You understand? Lo descubriré cuando explore los laboratorios. Podrías contármelo directamente. So you've no qualms about snooping through my precious research files. But will you understand the data once you've acquired it? Essentially, we research new innovations for an array of Rizzo's products. My present troubles stem from one we've just developed. The product's potential for profit is nearly limitless. But I'm afraid explaining the science behind it would far exceed your capability for understanding. Pues vale. Now, was there anything else?
No me he cruzado con nadie con aspecto agresivo desde que he entrado. Podrías echar una carrera hasta la puerta. And lose my life's work? Want me to just burn my lab and my entire future to the ground over one experiment that's gotten rather out of hand? No, I think not. We merely need to clean up the mess, so to speak. Reset the lab back to functional parameters. Clean up the mess? These are people's lives you're speaking of. Staff can be replaced, you know. Research data? Now that's invaluable. Puedo ocuparme de tu problema, pero vas a tener que responderme algunas preguntas después. Excellent. You have my gratitude, and soon you'll have my knowledge of Miss Bellamy's recent visit as well. Now, if you'd rather not kill my lab techs during this cleanup, I believe you can dispense a sedative gas from a terminal in the utility room. These people don't deserve to die, Captain. Let's try using the sedative. The door to the lower labs is sealed for our safety, so you'll need to take the elevator down. I'll unseal the access hallway for you now. Do take care. ¿Y esto qué es? Antes de que Rizzo se convirtiera en el gigante productor que conocéis y adoráis actualmente, no era más que una empresa de gestión de residuos químicos por encima del promedio. Un día, ahora ya inolvidable, un empleado del turno de batido de estiércol se inclinó demasiado sobre un depósito químico, dejando caer una lilamora que debía de ocultar en el bolsillo de su chaqueta. En lugar de resultar fulminantemente despedido por tan peligrosa incompetencia, el empleado recibió un ultimátum de su supervisor: recuperar la fruta caída para mantener su empleo. El empleado se lanzó al depósito, nadó a por la lilamora y se la tragó sin querer. El resto es pura historia. Tras sacarlo de las aguas residuales, el agitador aseguró que la lilamora, recubierta de sustancias químicas, no estaba tan mal. Antes de sumirse en un coma tóxico, lo que dio a su supervisor la idea de esterilizar y ajustar la mezcla química para el consumo humano. Muy pronto, las agridulces lilamoras fueron más o menos comestibles, dando lugar al primer producto elaborado en masa de rizo, el corazón de lilamora. Increíble. ¿Eh? Hola a todo el mundo, vuestro amigable personal de mantenimiento os ofrece disculpas preventivas en caso de que encontréis el vestíbulo del ascensor plagado de bombonas de gas. Son bastantes y estoy yo solo, así que las voy bajando en grupos a la sala de mantenimiento, id con cuidado. Contienen un sedante lo bastante potente como para dejar frito a una mamá raptidona hambrienta. Gracias por la comprensión. Estimados compañeros, mi amigo y yo vamos a ir todos al bar del Gran Colonial esta noche a echar unos tragos y divertirnos un rato. Todos los científicos de verdad están invitados. Ya sabéis, aquellos capaces de producir datos y teoremas cuantificables y que no se pasan todo el día farfullando cosas como esta luz en esa botella le tocará la fibra al caliente. Saludos de alguien que sabe que los investigadores de mercados no son científicos de verdad. Equipo, a medida que avanzamos en nuestra nueva ronda de investigación sobre el desarrollo de productos, voy implementando mejoras al equipo de seguridad requerido para los trabajadores del laboratorio implicados. Como algunos sabéis, varios accidentes recientes relacionados con los sujetos han dejado a varios trabajadores lisiados y llenos de cicatrices. Además, la mano izquierda de uno de ellos ha adquirido una tonalidad verde lima de forma permanente. Se espera que los laboratorios privados del sector de investigación y desarrollo de Rizzo sigan produciendo avances revolucionarios en el campo de la alimentación y la bebida. Sin duda, estas medidas nos ayudarán aún más en la consecución de dicha misión. Inmunosoles, ¿eso es lo que estaba buscando para dárselo a los...? No, esta puerta está sellada, tenemos que bajar por acá y hay que tener cuidado de no matar a los empleados. Ay. Esto va a ser complicado. Sigilo. El sigilo es muy necesario. Creo que ahí veo a alguien. O sea, de este lado también. A ver. No puedo darle un golpe melee, dejarlo medio atontado y así listo. No. No. Ay Dios, ay Dios. ¿Dónde mierda están esas cosas? Pasa de los de mi equipo, capaz que le van a disparar. Uy.
Está buscando algo ahí. Atrás de la heladera. No, acá no hay rastro de las bombonas de gas venenoso. ¿Qué mierda están? Tampoco. No hay cuerpos. Ay, Dios. No me gustan las misiones de sigilo, juego. No me gustan nada. ¿Quién es este? No tiene nombre, no importa. ¿Dónde mierda está eso? Un sombrero. Este sombrero de copa perteneció al capitán Faison de Bizancio, al que vimos por última vez peligrosamente cerca de un pozo de azufre en Terror en Monarca. Este apestoso complemento nos recuerda que la muerte acecha en cada esquina de Monarca, lugar que ningún alcionista en su sano juicio querría visitar. No, la verdad que no. Ese lugar es una porquería total. Volante. Puta madre, viejo. No. No puedo abrir esto tampoco. Y los puedo distraer de alguna manera. No sé si quiero que se alejen de mi camino. Probablemente no. No, solamente podemos ir por ese lado. Acá veo bombonas de gas, pero... Ay, mierda. Ay. Atrancado, sí, por supuesto. Uy. El parásito. ¿Esto? ¿Qué es? ¿Cápsula de qué? De energía, no es lo que estoy buscando. Mierda. Creo que uno nos vio. Ay, Dios. Este sí que me vio. Bueno, ¿sabes qué? A la concha de su madre. Va. Buscar y destruir. No importa. Son reemplazables. Vermifobia, ¿qué es esta mierda? Por fin hemos concluido nuestra primera batería de experimentos con los parásitos obtenidos de los animales aspirantes a atracción infectados y los resultados han sido ¿qué ratruchas estoy haciendo? ¿Por qué hablo así? Aparte de los miembros del equipo de investigación, ¿quién más va a ver esto? No creo que haga falta mencionar lo increíblemente fantástico que ha sido el descubrimiento de hoy. No solo hemos averiguado por qué Harold, el canidín más triste del sistema, ha experimentado un cambio tan destacable. Sinceramente me parece increíble que nadie se hubiese dado cuenta antes de que algo iba mal. Su jaula era tan grande como él, por cierto, Meyers. Ahí tienes tu teoría de inyecciones diarias de adrena, cerebro de ratrucha. Sino que también hemos descubierto algo que me impulsará muy pronto a la vicepresidencia. Recordadme que destino un banco a honrar el equipo de exploración semi-industrial de Rizzo por haber dedicado sus vidas a traer parásitos de Eridanium gigaceus de sus cuevas horadadas. También me gustaría dedicarme un banco aún más grande a mí misma por haber hallado el hogar natal de los parásitos y por haber dado comienzo a los experimentos. Ya he empezado a compartir ideas con la administración sobre varios productos que podrían aprovechar las hormonas intensificadoras de júbilo de los parásitos. Es increíble que Slug no haya profundizado más en esto. Puede que les hayamos dedicado el terreno, pero aparentemente no han trastocado el puesto de investigación. Bueno, su vigilancia es la mayor ventaja de Rizzo, soy la mejor. Sector de investigación... Okay. El laboratorio de gasterópodos requiere con urgencia de sus servicios de higienización para la retirada de 2 cadáveres. Los cuerpos se encuentran en los laboratorios del Sidri y pertenecen a un científico y un sujeto de pruebas. Envíen a su equipo para trasladar el cuerpo del miembro del personal a la incineradora.
Tras ello, envíen el equipo de control de riesgos para desechar el cuerpo del sujeto de pruebas. Por razones clasificadas como alto secreto, es posible que el cuerpo desprenda ciertos compuestos químicos que pueden resultar extremadamente peligrosos si no se manipulan de la forma adecuada. Les ruego que no escatimen en equipo de protección. No nos gustaría tener que contratar a otro equipo de mantenimiento para recoger los cuerpos del equipo de mantenimiento actual. Que tengan un buen día. ¿Se puede saber a qué viene todo este alboroto? No me creo que la mezcla destilada de la combinación de combustibles de cohete no... No, esto ya lo leí. Bien. Fantástico. ¿Dónde mierda están las cosas?